जीवन में मनुष्य अनेक समस्या दे गति करे से सबूर समाधान करे किंतु बेले बेले लगे जपर समस्यार समाधान मुझे ना यार समस्यार समाधान कौन हो पारे चारिआड अंधकार देखा जाए से परिस्थिति रे आपण एक शांत परिवेश रे बसी निजर आत्मसमीक्षा करंतु निजर विवेक एवं आत्मा को नहीं से समस्यार भल समाधान कौन हो पार खोजतु निश्चित पाइबे कारण आत्मा हूँ भगवानंकर अंश जहाँ मनुष्य शरीर में विराजमान करे तेणु आत्मा एवं विवेकर गाइडेंस रे आपण निज समस्यार सठिक समाधान पाई परिबे। जय जगन्नाथ। मोर चैनल दृष्टि एस्ट्रो को आपण मानको स्वागत। राशि चक्र पंचम राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई एप्रिल 2025 किपरि कटेबो आसंत जानिबा। सूर्यंक चलन अनुसार मासिक राशिफल देखा जाए। सूर्य एप्रिल 14 रे अष्टम भाव रु नवम भाव को चलन करिवे। मंगल एकादश भाव रु एप्रिल 3 रे द्वादश भाव को चलन करिवे नीच राशि को। आपनको ए मास पितांगठु किछि सहयोग मिली पारे। सरकारी क्षेत्र रु किछि आपनको सहयोग मध्य मिली पारे। मंगल एकादश भाव रु द्वादश भाव को चलन करुछंती तेणु आपणकर किछि समस्या देखा दे पारे किछि वाद विवाद परिस्थिति सृष्टि होई पारे से सब दूर रहिबा को चेष्टा करिवे। किछि स्वास्थ्य समस्या मध्य आपणकर देखा दे पारे ताकू नेग्लेक्ट करिवे नाही। आपणकर ए मासरे आपण जते परिश्रम करिवे हुए तो से परिमाणर फल न पाई पारंते। विद्यार्थी माननकु ए मास बेसी परिश्रम करबा को पड़िबो। लव लाइफ रे आपण मध्यम फल प्राप्त करिवे। आपणक सहित ए मास किछि हठात किछि घटना घटी पारे। दाम्पत्य जीवन रे किछि विशृंखला मध्य देखा दे पारे। कर्म क्षेत्र रे किछि परिवर्तन होई पारे। भाग्य किछि क्षेत्र रे आपनको ए मास सहयोग करिवो। आपणकर एनर्जी को ठीक बाटरे लगांतु शुभ फल प्राप्त करिवे। ए मास शुभ फल प्राप्ति पाई महामृत्युंजय मंत्र सबुदिन पाठ करंतु। राशि चक्र षष्ठ राशि कन्या राशि। कन्या राशि और कन्या लग्न व्यक्ति मानक पई एप्रिल 2025 किपरि कटिबो आसंतु जानिबा। ए मास सूर्य एप्रिल 14 रे सप्तम भाव रु अष्टम भाव को चलन करिवे। मंगल 3 एप्रिल दशम भाव रु एकादश भाव को नीच राशि को चलन करिवे। ए मास सप्तम भाव रे मास आरंभ रे 5टी ग्रह को जुति हेउछि। ए मास आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या देखा देबो। किछि कार्य रे असफल हेबार संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति ए मास आपणकर भल रहिबो। विभिन्न क्षेत्र रे व्यय मध्य हेबार संभावना रहिछि। जो माने विदेश यात्रा करबा को चाहउचंदी से माने विदेश यात्रा से मानकर होई पारे। ए मास आपणकर कोनोसी वाद विवाद रे पड़ी सम्मान हानि हेबा बळे संभावना रहिछि। स्पाउस देह खराब हो पारे बा मनांतर सृष्टि हो पारे। विद्यार्थी माने ए मास भल करिवे। व्यवसाय रे मापी चुपी चलिबे। विवाद परिस्थिति ठू दूर रहिबा को चेष्टा करिवे। भाई भौणी बा मित्रंक सहित संपर्क कथा माध्यम रे खराब होबार संभावना रहिछि तेणु उत्तम कथावार्ता रखिबा को चेष्टा करिवे। लव लाइफ रे भल रहिबो। गुरु शुद्धि थिबारु किछि शुभ कार्य नुआ कार्य ए मास आपण करि परिबे। शुभ फल प्राप्ति पाई शिवंक उपासना करंतु। राशि चक्र सप्तम राशि तुला राशि। तुला राशि तुला लग्न व्यक्ति मानक पाई एप्रिल 2025 किपरि कटिबो आसंत जानिबा। मास आरंभ रे सूर्य षष्ठ भाव रे अवस्थान करूछंती। षष्ठ भाव रे 5टी ग्रहंकर ज्योति हेउछि। सूर्य 14 एप्रिल ले षष्ठ भाव रु सप्तम भाव को चलन करिवे। मंगल एप्रिल 3 दिन रे
ନବମ ଭାବରୁ ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ନିଚ ରାଶିକୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତିକି ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। ରବି ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ସହିତ ଟିକେ ମନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ପାଉସ୍ ଟିକେ ଡୋମିନେଟିଂ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ଏ ମାସ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ମାସ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏ ମାସ ହୁଏତ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନ ଏ ମାସ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୁଏତ ବିଚଳିତ ରହିପାରେ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାଶି ଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବିଛା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 2025 କିପରି କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, 5ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ନିଚ ରାଶିକୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ନିଚ ରାଶିକୁ ଚଳନ। ଯାତାୟାତରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଏ ମାସ ବିଜୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିପାରନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡାଇଭର୍ଟ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ପାଉସ୍ ନିଜ ଭଳି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ରବି ଶୁଦ୍ଧି ରହୁଥିବାରୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ଏ ମାସ ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ।